Yo, assalamu alaikum. Ngal konton Jara News TV to. Annal badi ma ya damfa. NPP Sweden chapter la coordinator. Ndel nata ka kacha sudun chali. Bayan saintem be kacha watol to. Membe dendin na political tranyala. Kumol be sifo kan campagnol be kering. Omumo bela nyantoleti. Pour ka finti ka kachali ke. Ka baadiŋol kacandi ka banku dunkel kacandi ñiŋ kamma ko isi karte fayi ye walla isa fayi moye ite be meŋ fasa kam biitilo la ñina be keeriŋ bi Gambia banko kaŋ aniŋ banko ye bantala Gambia diŋol be dawoda bebe kaca kaŋ ne bebe finti kaŋ ka finti ka moolu kacandi walla moolu ye kacandi ñiŋ kamma ko isi karte fayi moye itolu lafita meŋ na walla isi karte fayi pour moolu si karte fayi itolu kuŋo ye wo kaccaalu kono naata je ñiŋ waatiŋ kono kaccaalu kono fanuta baake biriŋ tuma la meŋ na NPP partio iniŋ parti tomaalu laata ñoo kaŋ kafuriŋ APRC patio moolu la NPP la APRC bisimila ke kafundi famma wo naatana diyaamu jamaa wulu Gambia diŋol dammaalu kono moolu be kaccaa la kuwolu la moodolu be la kanfaadaalu yitandi la moodolu be la miira kuwolu fo la doolu be jee faŋ wolu felenti wulta kunna miirolu la a koyiteema a maŋ koyima ye a je ñaameŋ ito lasondo mo hakkilindiŋo ye meŋ di la i ka a fo wo ñaama bari meŋ kummaayaata bi Gambia kono duniyaa kono politiko taamandiriñaa to wo le mu mune be Gambia banko kele kilindi meŋ kummaayaata wo le mu mune be Gambia diŋolu kele kilindi Gambia dunta tunkun jawle kono sanji muwaŋ aniŋ fula wo tunkuŋo ñiŋ a sembo warta baake koleya ku jamaa wo le laata Gambia diŋolu kaŋ andu mennu ye a lee kaŋ i maŋ bonaŋ tuŋa waati sotota ntolu ye kaccaalu ke janne ŋa rajjibuŋolu muta ŋa newspaper muta kayitandi moolu la kuma maŋ fo ñiŋ TRRC to ntolu maŋ meŋ banke kunu kuma kiliŋ a maŋ fo ñiŋ TRRC to ntolu maŋ meŋ banke kunu nsi meŋ tu kooma wo le mu ye kaari faa mintoo le aniŋ jumaa le ye a faa bari ko ye kaari mutata le kaari ketata na a sayitata na a yemanta le kilinte je ntolu maŋ moo meŋ fo biriŋ be Gambia banko kaŋ walla funtiriŋo Gambia banko kaŋ anduŋ ka fo ali bee ne ko wo tembo la ali jamaalu be je ali be balandi ñine la ko moolu le ka bonaŋ wula masalanto moolu le be ge meŋ ye a loŋ ko wolu bota i ka bo Casamance le to be precise doolu faŋ ko Yaya Jammeh ye moolu le bondi naŋ Liberia i ka fo meŋ ye ko ñiŋ rebel kotolu meŋ bota Liberia diŋolu aniŋ Ivory Coast rebelolu wolu le be a bulu Gambia kono wolu le ka moolu faa ye wolu le ka moolu buute bari ntolu ye ñiŋ bambandaalu ma le biri wo tembo la ko moo buka ke ali faŋolu diŋolu le mu ali dokoolu le mu ali kotoolu le mu ali keeñolu le mu ali la musoolu le mu ali faañolu le mu ali barindiŋolu le mu aniŋ ali bitaŋolu wolu le ka moolu buute Gambia kono niŋ silaŋ kaccaa naata ke pour wo kuwolu fanaŋ bee fota fo i seneyaata teŋ mbe meŋ batuŋ kaŋ nuŋ wo le mu
Truth and Reconciliation Commission o mel lota yentul jama kumandi men ya lonko mbulata ya jammila molla jamano batar molu kono ye toro lantul mennu kan sorong e man sorong dalila kam bay na wulu banko kan njama beta da tiaral silen kacata je men keta aketa nyaadile nga mellong nga alon nyaadile nga obe kacajele bare wo kacalu ne wo kol men be keta je TRRC lota men kam wala mu katonya killing katonya sabatindi fula ka mol murundi nyokan katum kuyatal no mol kuyate kola katile nyola fonsi reconcile kanda mal murundi nyokan sabanjaw mu menti wala mu nyinti ko modolu beje wolu fosi wolu juso sumayande kat kul bale lata wol kan fosi wolu juso sumayande bebe tarra recommendation lel kono wala anyanta tarra recommendation lel kono membe bola TRRC bara nata ke bala fa bati TRRC la recommendation fawlu janni be parela nga molu mennu bulawo do kola mennu jeko baba galle jallo anin esa fal woliyela na fo fay luwo kono koy fana lafta ke dadunde president ya nyinoto wol keta daji ka jawya kuolti mana jawya kuolti jam fa kuolti modolu kango jangayandi mennu ya lon ko birin kunu wol kafo nyeko ñimmol be TRRC menna wala mu ke fandada wala sije e manna jam pour ka molla ye bulad president woni ala mansa kunda ye bulad do ko menna e mantara do ko tamande kan e be menna e be famole dada kan politiko la e nafa kam masini bari nye bulad do ko menna o mamba andu niya bang itul nyanta ila ye membe yinka itol ya mira menyanta kela inyanta wasikala ka di president nola mansa kundala pour mansa kunda fana ya yinka ka jube ye recommendation ol menu safe ibe nyaadile mansa kunda be munel tamandi la recommendation ol kono wala munu ila do ko ti bar do ko nyi mambam folo itol felenti ye fay luwo kono yo nimbe o fola natana je Gambia Banko kan National People's Party wul natna na kanyo soto timula menna politiko nyo sabobe caring itoli parti dol soto nu menu late kan parti laban men labanta lale kan wala mu Alliance for Patriotic Reorientation and Construction APRC wo parti lati parti yo me ya lonko president koto men tarta banko kan yaya jamme atella parti mot ala parti dingolu dolu beje itatale isawunta parti dolto idunta parti jamalto dolu beje fam wol do tale fam ka fansum parti londi nga beje le wallahi hamol sotole pour ka fansum parti londi bar mol man wuri nun kunun kawol beje kasiti bayre ngajile la député Jamal Kafuta partiellement men jeko United Democratic Party ila minister koto lu kafutema hani fam minister dolu man men ya lonko fam wol bulata molu kono le menni ye molu tajinteya wol ko Mamadou Bodian na sifalu wol wulta janne e kafuta APRC UDP ma bare moma wo kasiyandi jang
Mamadou Sabal ñol wulta men ya lonko ye bankola na flo tinya bataro kono tilimbaliya kono kulubaliya kono itata kafu United Democratic Party ma foka foy ko commandolu bara wo manke kashiti mol yaje ko la democratic right lam nim parti to mal men to raje wol fanan nata je ko purutol fanan na roni la tankobe damen wala mu ka kafu National People's Party ma memo NPP ti president Barola party ti say wayke kashiti molbe o diamola oje diamo fo ka foko Adam Barola party yo ni ñu la kafu ñomo APRC la kafu ñomo mu banko la kayrole nin Ghana si yamfano jere roren si nin South Africa si apartheid regime si yamfano tibabul ma ani ma koy baluma woto aman kasije me ya tinna ndolte kafuno la ñoma ni APRC nkolo surtout APRC parti yo manki ñinti ko wollel keta molti men ya lonko ye batara ko la molu kan men ni ye bataroke abunga ba no lata menkan wala mu president noti Yaya Jammeh anin na sojar kunda molu police kunda molu ani fofan civilian dol men ya lonko itatala mansa kunda kono wala tatala mansa kunda fasaka woto innocent citizen men ya lonko e ka parti ni support wol mon fenke dolu alkibar yata nyamen commission nyati la ko nyina be cekan no Gambia dol fanan wo tembole mo wol fanan londo futata je ko yara fan nga president men fasa jang aka nyina kinu bari malon non kuno ye mellom bi nin do liya wala non kuno ite tarra ya jamme ko ma ko tarta ko ma kuno nyamen wala tinna la mol tar yata janjanna woto oje man kasifo oje man kasifo ka foko ateyam fatal o man folo oje la loya Usain Dabo de folo lo ta jam ko ateyam fata ya jamen oje nada ako ayam fata ya jamen oje murta fang hani ke sojar kewme ya lipa ka nyatey anay bulodu nyobulu TRRC la mandate kono under the mandate of the reconciliation bire tonya sabatindi ye choki nyoloke ye murundi nyokan oje ning sojaro ni jallo ton lam murta ye bulodi nyola akay yam fate bi yam fate sama dindi wala hakadane ren kola hanfang janni wo famoy naka oje hakadane wala ka testify ko ka bankero ke ko atibulata mol kono le menni oje tajinte ya artale oje lota ako karnin kare wala le nyinken nak dol ya nyinken na mawol tolo bari yam fate ben mol lota comme sonto ko yam fata nyowen ndul be afuna kumala bangol tole nga mem banke TRRC nyatli wala ka itandi ko in the interest of national reconciliation pour banku dingole ke kilenti nga murnyo kan na badi yal ni na wulu nyoyal ni na banku di nyoya ay murnyo ka ke sabati ka ke kilenti ntuli yam fatale njamabe je ngaw banke le men tara commission nyatli wala molbe je ko sita membe sonno mo kono yafu foy kumbota ana famu wolet ñin commission mallo ñin kam mako ate commission fon la recommander le loña femmantara je bunda mantara je menko ni momoro dunda ñin ko kono ñanta be sit la julo la ngate landi mail tu wala ñante sambala ngate londi kiti bon la ñaati le wala wo mantara TRRC la mandate kono nin toña sabatita a tuta
attorney generals le kembas le bulu justice department kana jube jumala li dolbe je wole tonyende sifa men ke nyanta tala kiti nyati lola wol sina na ye na busol lande ka yitandi wol lako mbe wol kiti ndilale bar TRRC man sembo soto pour ka foko mbe karle sambala kiti la ngaje ko tobala victimol siata bake bi do be ka siso konkon kate mo victimol ti walla be victimol lel fasa kan kuno wolmu yaya jammela fasa ballel bi do ka siso konkon kate mo victimol ti walla mo victimol fasa lalete kuno womu yaya jamme fasa lalel almamo do moy abe diamula be oje kaja fila ala kumo siata ako oje menke way banku ni ngol jamfa birim mol solo sandembe fintila oje nala mol nyanta fintila le mol men fintita yi saytate tatate oje ketate nga saytate wobe shira ngala bungola kono woto mu jamfan tungol tala kumo siata bi comme ako ka million lel kati wol ye million lel di wala ye dollahi di million lel la nga dandalale sinya jaman kay ko mo mantara million kati kan andu hada maddingo fango janni atra ko be dayel la ka fu mori ko ye kar juo million la ye kar jo dala sole la yala kangole sang inyanta ye ko ye sede ya ko sotala surtout ni ko mu dina ñaaton ko let dina ñaaton ko hanni manke dina ñaaton kadi fan ni ko misilme dingol fango mode hanni ko hadama dingol fango mode fan ñanta kumo e ba fala moma isik sede ya ko koy ngo soto je ibuka podi do ka molé ko ye million di karla kar ye million la katala jufo kono kar ñule million le katila jufo kono ya mirete mantara no million ñinol le ma soto bang ya mirete ita mantara no million ñinol la bay fota la bang bari ñing koy tam mako modol sotota wol nana tarta no meññini kam wala mo pour yeke ambassadeur di ya jamme jamano yeke ambassadeur di South Arabia baba jobu ya silo tama fo fenteje ka kol approve woni baba jobu la muto keta kilinde mbota kala male sambe politiko watolto momo be lole la sansa wala kono ni membe tarra jamon kono yela jamon muta membe tarra chojo kono yela chojo muta bar momo bote la sansa kono dun da politique sansa kono ndol politicien wol leltim fana be faylan politicien on ning anata kumo fo politicien wol ka finti ya jabe woto ni dabula politiko kono ibe ilala nyimmala ko politicien on lebe finti la ye jabe surtout ne kumo fo je même manke toñade surtout ne kumo fo je même man koyima kono ilafta num baba jobu yeke ambassadeur Saudi Arabia kumo kaydo senngol bembula kumo koyrngol bembul woni baba jobu la muto la keta kilinde ye baba muta ni ajete dabulan tol fewon wo kelo kono wo men bayta wala kam fam bar ni wonde nga men suteta bala bi sisi wulindo men ngaje la bi ni nga men sute bala bi ngan kala resila niete yo ambassadeur ya sotonu ya jamme koto itata kafulan toluma aske no fang ibetar la mol kono le men be ya jamme kumandila